ଏକ ମହାନ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ। ତ୍ୟାଗ, ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ସନ୍ଦେଶ। ଦେଶପ୍ରେମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆମେ ଯିବା ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା। ଆମ ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପଖଣ୍ଡ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସାର୍। जनगण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। कमांडर अधिकार मुख्य अतिथि उपखंड उपजिल्लापाल तथा उपखंड स्तरीय मजिस्ट्रेट को परेड प्रदर्शन अनुरोध कर उपखंड उपजिल्लापाल उपखंड स्तरीय मजिस्ट्रेट सर्वांश धीरे धीरे आगक बढ़ुंट परेड प्रदर्शन आपण मैंने देखिपे ये मनोरम दृश्य सारा धीरे धीरे उपखंड उपजिल्लापाल उपखंड स्तरीय मजिस्ट्रेट इंग्रेज विरुद्ध संघर्ष कांडे स्वाधीनता बुझी बोलिए स्वाधीनता फांसी गुंडे झुली पड़ते लाल बाल बाल वंदे मातरम स्लोगान एवं महात्मा गांधीଙ୍କର सत्याग्रह इंग्रेज सरकार को टलमल कर पकेइला। आमर प्रिय सुभाष चंद्र बोसर स्लोगान था स्वाधीनता आनदेवी। निज पराकांक्षरे कार्य मातृभूमि रक्षा करने आगे आसते देश स्वाधीनता समय आम देशर लोक केते शक्तिशाली थे एवं आज आम मन पड़ू आम भी से शक्तिशाली अच्छु आम भी से बल अच्छी आम भी
ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଆଗାମୀ ନାଗରିକ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ। ସେମାନେ ସିଂହାସନ आज ये पवित्र अवसर इतर उपस्थित कुचुंडा उपखंडर विभिन्न विभागीय अधिकारी संपादकीय बंधुगण प्रिय छात्र छात्री और कुचुंडा जनसाधारण को अत्युत्तम स्वाधीनता दिवसर हार्दिक शुभेच्छा और अभिनंदन जनावुछु। 15 अगस्ट 1947 आम देश स्वाधीनता होता। यही स्वाधीनता अनेक स्वाधीनता संग्रामी निज जीवन देते। महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, चंद्रशेखर आजाद तथा समस्त स्वाधीनता संग्रामी मानक आम आज श्रद्धार सहित स्मरण करुचु। आम देशर संविधान आमको समानता, स्वाधीनता, न्याय और भाईचारार शिक्षा दे। आम समस्ते यही मूल्यबोध को सम्मान करवा दरकार। कुचिंडा एक सुंदर व प्राकृतिक संपदा भरपूर अंचल एतरे कृषि व जंगल अर्थनीतिर मुख्य आधार। कुचिंडा उपखंडर विकास प्रशासन निरंतर काम करुच्छ। भला रास्ता, पानी, जल, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य व मौलिक सुविधा लोगों को पाखे पहुँचाइबा हमारा प्रमुख लक्ष्य। आम कृषक माने हमारा गर्व। कृषि को अधिक लाभजनक करने सरकार विभिन्न योजनार सुफल कृषक मानक पाखे पहुँचाइबा हमारा दायित्व। आम पिला वो युव पीढ़ी होती आमर भविष्य। बाल शिक्षा, दक्षता और क्रीड़ा आम युव पीढ़ी को अधिक सुजोग देवा दरकार। मु आम युव पीढ़ी को अनुरोध करुच्ची भल भाव में पढ़तु, निजर दक्ष को बढ़ंतु, खेलकूदे भाग नियंतु एवं खराब आशयदारू दूरे रहतु। समाजर समस्त लोकों का विकास हेले आम अंचलर प्रकृति को विकास हेब। महिला, शिशु, वृद्ध, दिव्यांग और गरीब लोगों सरकार विभिन्न योजना रही। ये योजना गुड़िक सुफल समस्या को मिलवा दरकार। कुचुंडार प्राकृतिक सौंदर्य आमर गर्व। आम जंगल, नदी, पहाड़ और अन्य प्राकृतिक संपदा को सुरक्षा करवा दरकार। आम निजे निजे कर्तव्य ठीक भाव में पालन करवा। आम अंचलर विकास प्रशासन सहित मिसी काम करवा। आम मध्य एकता और भाईचारा बजाय रखा। आसतु आम समस्ते मिसी एक विकसित, स्वच्छ, सुस्थ और समृद्ध कुचुंडा उपखंड गठन करवा। यही पवित्र दिन में समस्त स्वाधीनता संग्रामी और शहीद मानक मोर शत शत प्रणाम। पुणी तेरे कुचुंडा उपखंडर समस्त जनसाधारण को 80तम स्वाधीन दिवसर हार्दिक शुभेच्छा और अभिनंदन। जय हिंद, वंदे मातरम। विचारक भावे आमे आमंत्रण करुचु कुचिंडा थाना अधिकारी राधाकांत बारिक, कुचिंडा अग्निशम अधिकारी जीवन प्रकाश टप्पो और कुचिंडा जेल सुपरिटेडेंट चिन्मय पात्र को तत्वावधान चली प्यारेड। आपण मैंने सीधा सलख ये दृश्य देखिपे जे कोचिंडा महाविद्यालय एनसीसी दल आग को मारी आसुंती जातीय पताका को से माने सम्मान जणेबे। मनरे अनेक उत्साह, उद्दीपना, अदम्य साहस तालरे ताल मिले घोष बाद्यर ताले ताले धीरे धीरे आग को आसुंती। कमांडर निर्देश रे चली पेरेड परिचालना से जातीय पताका को सम्मान जनाउछंती एवं उपखंड उपजिल्लापाल को सेमानकर सम्मान जड़े जातीय पताका को आग को बढ़ुंट। आपण मैंने ये दृश्य देखिपे पछरे अच्छा कोचिंडा महाविद्यालय एनसीसी छात्र छात्री से माने केते उत्साह सहित आमे यही दिन स्वाधीनता पाइले से तिरंगार तले रही जातीय पताका को सम्मान जनाउछंती। लाल रंगरे रंगीन हुई यूथ रेड क्रॉस कुचिंडा महाविद्यालय छात्री माने कमांडर निर्देश रे जोर रे माड़ी चली जातीय पताका को से माने सम्मान जणाइबे। मन भितर अनेक आशा उन्मादना ये दृश्य जी देखिले समस्त मन में भरीज देश प्रेम गण
ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କୁଚିଣ୍ଡା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୁକ୍ତ 2 NSS ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେମାନେ କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। କୁଚିଣ୍ଡା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଚିଣ୍ଡା ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସିଭିଲିଆନ୍ ଦଳ କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ କୁଚିଣ୍ଡା ଏକଲବ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ସେମାନଙ୍କର ସାହସ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ପରେ ବାଲମତି ଦେହୁରୀ କଲେଜ ଅଫ୍ ନର୍ସିଂ କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପରେ ଆଶା କଲେଜ ଅଫ୍ ନର୍ସିଂ କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଗକୁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ୟାରେଡ୍ କମାଣ୍ଡରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଦଳ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କୁଚିଣ୍ଡା ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ NCC ଦଳ ସେମାନେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ କୁଚିଣ୍ଡା ବାଳକ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍କାଉଟ୍ ଦଳ ପ୍ୟାରେଡ୍ କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦଳ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୁଚିଣ୍ଡା ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗାଇଡ୍ ଦଳ ସେମାନେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ହାତରେ ହାତ ମିଶାଇ ଗୋଡ଼ରେ କଦମ ତାଲ କରି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ପରେ ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୁଚିଣ୍ଡା ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ସିଭିଲିଆନ୍ ଦଳ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କ ପରେ ପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କୁଚିଣ୍ଡାର ପ୍ୟାରେଡ୍ ଦଳ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କ ପରେ ପରେ ପିଲାର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ସିଭିଲିଆନ୍ ଦଳ କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ପ୍ୟାରେଡ୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେଣ୍ଟ ଥୋମାସ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସିଭିଲିଆନ୍ ଦଳ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ହାତରେ ହାତ ମିଶାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମନରେ ଅନେକ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ସ୍ୱାଧୀନତା। ତାପରେ ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଣ୍ଟ ଥୋମାସ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସିଭିଲିଆନ୍ ଦଳ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କ ପରେ ପରେ ଏକଲବ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କ ପରେ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୁଚିଣ୍ଡାର କୋଇନା ମିଶନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରମାନେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର କୁଚିଣ୍ଡାର ଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କୁଚିଣ୍ଡା ସିଭିଲିଆନ୍ ଦଳ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କ ପରେ ପରେ ସେଣ୍ଟ ଥୋମାସ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସିଭିଲିଆନ୍ ଦଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏକଲବ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀମାନେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। କୁଚିଣ୍ଡା କୋଇନା ମିଶନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀମାନେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ସ୍କୁଲ କନଭେଣ୍ଟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି।
ହାତରେ ହାତ ମିଶାଇ ପାଦରେ ପାଦ ମିଶାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। এই ସାରା ପ୍ୟାରେଡ୍ ଯେଉଁମାନେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ଘୋଷ ବାଦ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ସହିତ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ଘୋଷ ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଦେଶ ଭାତୃକାର ସେମାନେ ନିଜକୁ ବିଜୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଭରି ରହିଛି ଅନେକ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା। ये कुचिंडा अंचल महाविद्यालय पड़िया चली 80तम स्वाधीनता दिवस पेरेड पेरेड प्रदर्शन कर मैंने देखिपे छात्र छात्री भितर के उत्साह के उद्दीपना घोष बाद्यर ताले ताले कदम ताल आग को बढ़ी चलुंट से निज निज भितर देखा से महानता आमर पूर्वज मैंने देश स्वाधीनता करते कौन आज आम करूँ कौन ये उत्साह ये उद्दीपना नहीं से आग को बढ़ुंट जातीय पताका को सम्मान जनाउछन्ति सेही घोष वाद्य जे कि मन भितर भरी देउछि देश प्रेम देश स्वाधीनतार संग्राम। आज आमे भी सक्षम